श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साई
Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Om Shri Sai Nathaya Namah.
Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nathaya Namah.
Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai. Om Shri Sai Nathaya Namaha. 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 Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nath. Om Shri Sai Nathaya Namaha. मंदिरातील उद्याचे कार्यक्रम याप्रमाणे होतील. पहाटे 4:45 वाजता मंदिर उघडेल. 5:15 वाजता बाबांची काकड आरती सुरू होईल. काकड आरतीनंतर बाबांचे मंगलस्नान सुरू होईल. सकाळी 6:30 वाजता दर्शन रांगा सुरू होतील. सकाळी 7 वाजता सत्यनारायण पूजा व अभिषेक पूजा सुरू होतील. दुपारी 12 वाजता माध्यान्ह आरती सुरू होईल. सायंकाळी 6 वाजता धूप आरती सुरू होईल व रात्रि 10 वाजता शेज आरती शुरू हुई। मंदिर में कल के कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। प्रातः मंदिर 4:45 बजे खुलेगा। 5:15 बजे बाबा की काकड़ आरती शुरू होगी। काकड़ आरती के बाद बाबा का मंगल स्नान शुरू होगा। सुबह 6:30 बजे दर्शन कतार शुरू होगी। सुबह
7 बजे सत्यनारायण पूजा और अभिषेक पूजा शुरू होगी। दोपहर 12 बजे माध्यान्ह आरती शुरू होगी। शाम 6 बजे धूप आरती शुरू होगी और रात 10 बजे शेज आरती शुरू होगी। आता शेज आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अभी शेज आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज अवतार तुकारा भक्त व्यसनारीचे दर्शन देसी त्याला आकाशी डांगिला मनाची सुमने करुणे केले गेला आता स्वामी जुगे निधरा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा चिन्मय हे सुखधाम जाऊनी पौडावे गंधा द्वैताचे कपाट लावून एकत्र गेले बाबा एकत्र गेले दुर्बुद्धीच्या गाठी सोडून पडदे सोडले आता स्वामी जुगे निळा बाबा साई दयाळा कुर्ले मनोरथ जातो आपल्या सळा सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम श्री
श्री साईनाथाय नमः ॐ 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 श्री